गोटे सॉन्ग तैयारी करई पारुचु म्यूजिक सहित आमे ताकू से एआई को लिरिक्स दे देले से हमको म्यूजिक सहित वॉइस ऐड करिकी स्वर सहित हमको गोटे नुआ गीत सी दे दउछि किंतु बेले बेले एमिति हुए सी जो स्वर रे हमको गीतटी दे थाई हमको पसंद आसे नहीं किंबा जो म्यूजिक टी दे थाई हमको पसंद आसे नहीं हमको निज स्वर रे गोटे गीत दरकार। तो आजिकार वीडियो तारी उपरे आपण केमिति निजे गाई थिबा स्वर रे एआई द्वारा केमिति म्यूजिक ऐड करी गोटे सॉन्ग तैयारी करई पारिबे तार प्रोसेस मु आज आपन को कहिबी। समस्त करि पारिबे पूरा इजी सिंपल स्टेप रे अछि और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मु आपन को कहिबी। वीडियोटी पूरा देखिबे हेले आपन भी निजे निजर वॉइस रे गाई थिबा गीत रे म्यूजिक एआई द्वारा ऐड करई पारिबे। तो चलतु सिरे सिरे वीडियो को आरंभ करबा। तो वीडियो को आरंभ करबा पूर्व आपन को रिक्वेस्ट आपण ए टेक रियांस चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, वीडियो को देखि साला पर लाइक कर दियंतु एवं शेयर मध्य कर दियंतु। तो प्रथम एवं कौन करबा हमको गोटे एप्लिकेशन एआई एप्लिकेशन दरकार हो। से एप्लिकेशन रो कौन मु कहि दउची सुनो एआई प्ले स्टोर को गले आपण ए देखंतु सुनो एआई एप्लिकेशन आपण लिखिदेले सेटा आसीजिवो सेथिरे आपण ताकू इंस्टॉल कर देबे। इंस्टॉल कर देला परे ताकू ओपन करिवे। ओपन करला परे एई टाइप रो किछि समय पर देखिबे गोटे इंटरफेस आसीजिवो एवं जदि आपण नुआ हेइथिबे ताले आपण साइन इन नेबे। मु आपण को या आगो वीडियो रे जणी देछि जे केमिति आपण सुनो रे नुआ सुनो एप्लिकेशन रे आपण केमिति साइन इन करि परिबे। आई बटन देखंतु, आई बटन रे जो वीडियोटी आसीछि सेतरे क्लिक करले आपण जानि परिबे केमिति से सुनो एआई रे लॉगिन हेइ परिबे। लॉगिन हेइ गला परे एई इंटरफेस टी आसीबो। वर्तमान जो इंटरफेस टी हमकु देखा जाउछि तापरे कोन करिवे एठी तळे देखंतु जो सॉन्ग चिन्हटी अछि सेई सॉन्ग चिन्ह ऊपर आपण एठी क्लिक करिवे। क्लिक करला परे एठी आपनको प्रॉपर वे रे काम करबा को पड़िबो ताहले जाईकरी आपणकर वॉइस रे म्यूजिक ऐड हेइकरी आसीबो। तो कोन करबा देखो एठी दुईटी ऑप्शन अछि, गोटे प्लस ऑडियो अछि तापरे गोटे लिरिक्स अछि। प्रथमे तो हमकु लिरिक्स देबा को पड़िबो। कोन करबा हमर मोबाइल रे कि जोठी भी आपण लिरिक्स रखिथिबे ताकू कॉपी करनेबे। कॉपी करिकी आपण एठी पेस्ट करिवे। मु भी वर्तमान सेया करूछि गोटे जगह रु कॉपी करिकी आनिकी एठी पेस्ट करूछि। देखै दोछि देखंतु वर्तमान मोर गोटे जगह रे देखंतु एई जगह मु लिरिक्स टी रखिछि। एठु मु एठु पूरा कॉपी करनेली सिलेक्ट ऑल कर दिकी एठु पूरा कॉपी करनेली। कॉपी करिकी नेकी वर्तमान सही सुनो एआई को आसिली। वर्तमान कौन करबा आमे ए जो लिरिक्स अछि लिरिक्स तळे जो जगह अछि ता जगह आपण टैप करके रखिबे। टैप करके रखिबे पेस्ट ऑप्शन टी आसी जिवो। आपण से पेस्ट ऊपर क्लिक कर देबे। ए देखंतु लिरिक्स टी आसी गला। काहे कि ना गीत पई हमको आगो लिरिक्स दरकार। तो लिरिक्स मु पाई गली अदरकारी लेखाटी थिवो तो आपण जदि आसी जइथिबो ताकू डिलीट कर देबे। खाली लिरिक्स टी रखिबे। वर्तमान हमर लिरिक्स हे गला। लिरिक्स टी कोन मो हृदय रे तू लुचि रहिछु नीरव राति रे स्वप्न हेइ आसुचु मो मन रे तू गीत हेइ बाजुचु प्रेमर सुरे मते भिजाउचु। एटा होछि लिरिक्स टा। वर्तमान एथिरे कोन होछि एई लिरिक्स रे मु एआई को मध्य प्रथमे गोटे गीत तैयारी करैछि किंतु से कोन करछि ना तार वॉइस एआई वॉइस रे मते म्यूजिक ऐड करिकि दैछि। आपन को सुनि दउछि चलंतु एटा देखंतु सेही गीतटा मु आपन को सुनि दउछि से केमिति हमकु म्यूजिक ऐड करिकि दैछि वॉइस सहित। नीरव राति रे स्वप्न हेइ आसुछु मो मनरे तू गीत हेइ बाजुछु
आंसुरे मोते भिजा देखो से कौन कर तार निज आड़ू एआई भॉइस देकरी मेल फीमेल भॉइस देकरी निजे म्यूजिक ऐड करके से हमको दे देइछि किंतु मु चाहूची मु जो गीतटी गाइछि मो भॉइस रे सेही भॉइस रे से म्यूजिक ऐड करके देउ तो कौन करिछि मु एई लिरिक्स रे ही मु वर्तमान कौन करछि गोटे गीत मो भॉइस रे मु रेकॉर्ड करछि चलो मु सेही एई लिरिक्स रो मो भॉइस ट्री रो जो रेकॉर्ड करिछि ताको मु सुनी दउछि मोर हृदय रे तू लुचि रहिछु नीरव रातिरे स्वप्न हेई आसुछु मो मनरे तू गीत एटा होची मो स्वर रे मु गीतटी को रेकॉर्डिंग करिकी रखिछि आपण भी सेमिति आगो रेकॉर्ड करिकी रखिथिबे गीत को नहले लाइव भी करि परिबे तो हमको प्रोसेस में चलंतु देखै दउछि वर्तमान कोन करबा सेही सुनो को जिबा देखंतु वर्तमान इंटरफेस टी आसीछि सुनो एप्लीकेशन रे लिरिक्स तो वर्तमान में इठी देई देलु तापर कोन करबा ऊपर देखंतु प्लस ऑडियो गुटे ऑप्शन अछि सेही प्लस ऑडियो ऊपर आपण इठी क्लिक करिवे क्लिक करला परे एठी आपण दुई सभा तळ देखंतु दुईटी ऑप्शन अछि गुटे होछि रेकॉर्ड आ गुटे होछि अपलोड तो एठी कोन करिवे डायरेक्ट आपण लाइव रेकॉर्ड करिकि भी मध्य आपण एठी गीतटी निजर भॉइस अपलोड करि परिबे किंतु एठी कहि दउची आपण 60 सेकेंड माने पाखा पाखी गोटे मिनिट कम गोटे मिनिट रु बेसी आपण देबे नाही बेसी बेसी हे गले से ताको अपलोड करिवो नाही माने 60 सेकेंड रु कम हेइथिबा दरकार सेतिकी समय रो गीतटी आपण एठी रेकॉर्ड करिवे किंबा सेतिकी सेकेंड रो वीडियो को आपण अपलोड करि परिबे तो मु भी सेमिति अगरु वर्तमान एठी मु आपण लाइव देखै परनी काहे कि वर्तमान जदि लाइव मु करिवि रेकॉर्ड ताले मोर स्क्रीन रेकॉर्डिंग टी बंद हो जिवो तो मु एठी आपण को मु जो रेकॉर्डिंग करके देखैली सुनैली आपण को सेही गीत को वर्तमान एठी आनिउची कोन करिवि मु अपलोड ऑप्शन को गली अपलोड ऑप्शन को गला परे देखिबे जो जगह रे आपण रखिथिबे गीतटी को सेठी जिबे एटा देखंतु सेही जो वॉइस टी रे मु आपण सुनी भी पारिबे जे सेही गीतटी की नाही एटी मु सुनुची से गीतटी मोर हृदय गीतटी वर्तमान मु कोन करिवि ए गीत को सिलेक्ट करला परे देखंतु गीतटी आसी जिवो तो सेव करले से अपलोड हो जिवो सेव करबा आगरु आपण सुनी भी पारिबे जे ठीक गीतटी आपण सिलेक्ट करचंती कि नाही एटी मु प्ले बटन टी करली मोर हृदय रे तू लुचि रहिछु नीरव रातिरे स्वप्न बस इटा सही गीतटी मु जोटा आगरु रेकॉर्ड करके रखिछि 60 सेकंड रु कम अछि गीतटी तो कौन करियो वर्तमान एठी मु आकु सेव कर देली सेव कर देला परे वर्तमान से अपलोड हेबा को आरंभ हो जिवो किछि समय लागिवो अपलोड हेबा पई अपलोड हे गला परे आपण तापर नेक्स्ट तार जो ऑप्शन कहिछि ता करिवे मु आपण भी करके देखै देबी देखंतु वर्तमान गीतटी अपलोड हे गला अपलोड हे साला परे भी आपण सुनी परिबे देखंतु ऊपर एठी प्ले बटन टी अछि देखिबे जे गीतटी अपलोड हेछि कि नै जदि हेइथिबो ताले प्ले बटन क्लिक कले सेटा सुना जिवो जदि हेइ नथिबो ताले प्ले बटन देले से आ सुना जिवो नाही तो देखंतु प्ले बटन दउची मोर हृदय रे तू बाजिला माने गीतटी वर्तमान अपलोड हेइ गला वर्तमान कोन करबा हेइ गला परे स्क्रॉल डाउन करबा तळु को आसीबा एठी देखुन सॉन्ग रो स्टाइल केमिति स्टाइल रो गीतटी दरकार जेमिति जो लिरिक्स टी मु देइ छेटा गोटे रोमांटिक टाइप रो गीत तो सेही ताकू नै करी मु वर्तमान एठी लिखिबी स्टाइल टी कोन करबा मेल वोकाल मु देली जदि आपण फीमेल वोकाल देबा थिबो फीमेल वोकाल देई देबे किंतु मेल रे गाई छी तेनु मेल वोकाल देबी जदि केही फीमेल गाइबे ताने सेटा फीमेल वोकाल लिखिबे तो मु एठी लिखि देली मेल वोकाल तापर आसी गला रोमांटिक गीतटी मु लिखि देली रोमांटिक तापर नॉर्मली रोमांटिक गीतटी हैप्पी मूड रे थाई मु लिखि देली हैप्पी तापर लिखि देबा माने इंस्ट्रूमेंट कौन इंस्ट्रूमेंट आपन को देबार अछि आपण एठी इंस्ट्रूमेंट भी ऐड करि पारे जेमिति मु एठी लिखि दउची ऑर्गन
ଅର୍ଗାନ୍, ତାପରେ ଗିଟାର ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ତବଲା ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ପ୍ୟାଡ୍ ଦେଇଦେଲି, ବ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ନର୍ମାଲି এই ଜିନିଷଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ এইଠି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଆଇର ଚିହ୍ନଟି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ସିଏ ଆମକୁ ଗୀତର ଷ୍ଟାଇଲର ପ୍ରମ୍ପଟି ଲେଖିକିରି ଦେଇଦେବ। କ'ଣ କରିବେ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୀତର ପ୍ରମ୍ପଟି ସିଏ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୀତଟି ମୋତେ ସିଏ ଲେଖିକି କରିକି ଦେବ। ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ତଳକୁ ଆସିବେ। ଗୀତର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟ ବାଇ ପିକେ ଗୀତର ନାମଟି ଲେଖିଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୀତଟି ତିଆରି ହେଇଯିବ ଏଇ ନାମରେ ହିଁ ଗୀତଟି ଆସିବ। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ ଅଛି ସେଇ କ୍ରିଏଟ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ରିଏଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇଟି ଗୀତ ଏଇଠି ତିଆରି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, 8-10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଗୀତ ଦୁଇଟି ଅଟୋମେଟିକ୍ ତିଆରି ହେଇକି ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ ଭଏସ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେଇ ଭଏସ୍ରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଡ୍ ହେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତଟି ଆସିଯିବ ପୁରା ଫୁଲ୍ ମାଷ୍ଟରିଂ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତ ଦୁଇଟି ଆସିଗଲା। ଆସିଗଲା ପରେ ବି ଟିକେ ସମୟ ଜଗିବେ, ତାପରେ ଯାଇ ଗୀତଟା ଟିକେ ଆସେ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 30 ସେକେଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ତ ମୁଁ ବି ଜଗୁଛି ଟିକେ। ତାପରେ ଗୀତଟି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଗୀତକୁ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତଟି ପ୍ଲେ ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଆପଣ ପ୍ଲେ କରିବେ। ତାପରେ ଗୀତଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲକି। ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁ ଲୁଚି ରହିଛୁ, ନୀରବ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ଆସୁଛୁ। ମୋ ମନରେ ତୁ ଗୀତ ହେଇ ବାଜୁଛୁ, ପ୍ରେମର ସୁରେ ମୋତେ ଭିଜାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମୁଁ କେବଳ ଖାଲି ମୋ ଭଏସ୍ଟି ଦେଲି, ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ହିଁ ମୋତେ ସିଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଡ୍ କରିକି ଦେଇଦେଲା। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗୀତ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟି ଆସିଗଲା ପ୍ଲେ ଅପସନ୍ଟି, ଏଇ ଜାଗାଟା ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆସିଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୀତଟି ଭଲକି ସେଇ ସୁର। ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁ ଲୁଚି ରହିଛୁ, ନୀରବ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ଆସୁଛୁ। ମୋ ମନରେ ତୁ ଗୀତ ହେଇ ବାଜୁଛୁ, ପ୍ରେମର ସୁରେ ମୋତେ ଭିଜାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତଟି ମୋତେ ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କେମିତି କରିବା ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ଏଇ ଅପସନ୍ଟି ଆସିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ତ ଗୀତ ଦୁଇଟି ଆସିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କେମିତି କରିବେ, ସେଇ ଗୀତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଗୀତ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଅପସନ୍ଟି ପ୍ଲେ ଅପସନ୍ଟି ଆସିଗଲା। ସେଇ ତଳେ ପୁଣି ସେଇ ତଳେ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାହାଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବା ତଳେ 3ଟି ଡଟ୍ ଅଛି। ସବା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ଡଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ 3ଟି ଡଟ୍ ଉପରେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବା ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍ଟି ଅଛି। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଠି କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ସବା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏନିୱେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ଡାଉନଲୋଡ୍ ଏନିୱେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫୋଲ୍ଡର ସିଲେକ୍ଟଟି ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ, ଯଦି ବି କରିନଥିବେ ଏଠି କରିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତଟି ଏଠି ସେଭ୍ ଅପସନ୍ ଲେଖା ବାହାରିବ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିଦେବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତଟି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ହେଇଗଲା ସେଭ୍ ହେଇଗଲା ଗୀତଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୀତ ଶୁଣେଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭଏସ୍ଟିର ଗୀତ ଶୁଣେଇଦେବି ଯେଉଁ ଗୀତଟି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଗୀତରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଶୁଣାଉଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଗୀତଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣି ଦେଉଛି ଦୁଇଟି ଗୀତ। ଯେଉଁ ଗୀତରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବିନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ରେକର୍ଡ କରିଛି, ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଶୁଣାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଶୁଣନ୍ତୁ ବିନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିଛି ମୁଁ ନିଜେ। ମୋ ହୃଦୟରେ ତୁ ଲୁଚି ରହିଛୁ, ନୀରବ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ଆସୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ କରିକି ଦେଖେଇଲି କେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ ଗୀତଟି ହେଲା ସେଇ ସ୍ୱରରେ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହେଇଗଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଗୀତଟି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହୃଦୟରେ ତୁ ଲୁଚି ରହିଛୁ, ନୀରବ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ଆସୁଛୁ। ମୋ ମନରେ ତୁ ଗୀତ ହେଇ ବାଜୁଛୁ, ପ୍ରେମର ସୁରେ ମତେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଶୁଣେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଁ ନିଜ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ଖାଲି ଗୀତଟି ନିଜ ସ୍ୱରରେ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲାଗିନଥିଲା। ତାପରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଡ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗୀତଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଦେଲି ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟାଇପ୍ର। ସେ ଏଆଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟି ତିଆରି କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ସହିତ ଦେଇଦେବ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏଡ୍ କରିକି ଏଆଇ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଫୁଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ ତିଆରି କରେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ନିଜେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି କପିରାଇଟ୍ ବି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।